Saka makabuy-buya ka ni pa. My granddaughter Joseph. No, praise and worship at sala. Baday dayaw tayo po. Autism is a disease of the brain. Haan nga ag-connect di interference ng kunata yung brain. Haan nga connect. So nga ag-misfire nga di nerves di brain. Nadaduma, si Pawan di Maysa, di naduma, na si Pawan. So nga, makonfuse nga di brain, kud sa wali nga, di signal nga ibog na. Isong, tagito'y anak tayo nga dati, autism na they are prone to tantrums. They get angry, they get fearful, they get afraid kasi kud kaputa handa nga ma-express di jay fear da handa nga ma-express di jay rigna da kasi karon nga gitantrums gam agyaman tayo tati praise and worship. It seems like praise and worship will liberate the mind. Manaydayaw ta po. Iso nga ure no ang nga ti plano ti jablo. Ngawang dalaal ti pano ti maysa nga tao. Ngam ti praise and worship, wow. Ingat na ka ti praise and worship into the presence of God. Manaydayaw ta po. Okay, so that's a little bit about psychology, autism. Kat dipindingi ti severity of autism. At ti light lang autism. At ti moderate, at damot ti severe autism. And still, you will have to remember no, at ti membro ti pamilya nga dati autism na autism is like being in a prison. Kaslangay nga naikulong ka ti unag ti pagbaludan. You want to do something but you cannot do it. Dati so nga masapol nga ikararag tayo ta ni Apo Dios igna kumati waya-waya ti espiritu. They might not be liberated in the flesh. But it is important that the Word of God will liberate us will liberate us in the Spirit. Manaydayaw ta po. Manaydayaw ta po. So no, kita tayo dito yung puping. Antay nga maasyan nung likat. Dayaw tayo ti Apo, ni Apo Diyos, mabalin na ikan na gito nga bubing ti ko ti na espirituan nga waya-waya. Jaya unag ti puso na. Manay dayaw ti Apo. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos. Okay, let's talk about the pattern of life. God has a pattern of life for each of you. Kada kayo ang ubing, kan people, kan adults, ni Apo Diyos, hindi na yan nang iset ni Apo Diyos ti pattern. Kaslangay di dadait, sakbay nga idait na di form gusto nga bado, at ti pattern na sulutan na. Kanang nga basta kartibon di lupot kat sa dait. Ta masapol nga ti pattern na masurot. So when you are born, God made a pattern of your life. Now, tirigat na, wano ti pagsayatan na, ti pattern ti biyag mo, either you choose a pattern that is patterned after God, or you choose a pattern that is patterned after human nature. Or you choose a pattern that is patterned after Satan.
talo, ita. Ket kaaduan na niya, no saan na nga namati ka ni Apo Diyos, o no saan na nga amo ni Apo Diyos, tipilir di tao, di human nature. They will follow a human nature pattern in their life. Ti may isang nakabutbutang ijay, dito human nature, very prone or easily attracted to demonic influence. Nalakangay nga masulisog iti ikawit ti Diablo nga masurot nga pattern. And usually no umay ti pattern ti biag timununangay nga ikabit ti Diablo nga suruton ti tao dagiti banbanag nga mang-attract kilasag. Satan's job is to put a pattern into our life that follows Satan. And the first thing that Satan will do will be to attract the flesh. So he will give you the pleasures of the flesh as the first temptation to follow what Satan is planning in your life. Ngayon maladayo ti Apo, tanang ikabil mo ni Apo Diyos, tinapigpig sa nga panakabalin, tapno ma-attract ka mo, iti panakabalin ti Apo. Okay, what did God put as the bigger attraction for you to follow the pattern of God? He gave the Holy Spirit. Manaydayo ti Apo. Isungay ba ni Apo Diyos, ti Espiritu Santo, tapno ma-attract ka, maguyod ka, nga sumurot iti pagayatan ni Apo Diyos. Okay. Now, into no irugim, lalo ka na kayo nga ubing niya, you start following the feeling of your body. You start following it when you are about 5 or 6 years old. Yeah. No mga 5 taon, sometimes 4 years old, you're already following the pattern of the flesh. But when you are following that, here comes the Holy Spirit. Umay ti presensya ti Espiritu Santo, tulungan na kayo, tulungan ni Espiritu Santo na kayo, nga suruton nyo iti pagaytan ni Apo Diyos iti bagyo. The Holy Spirit will be like a little voice in your heart, in your spirit, talking to you. No agaramit ka ti mani, kas pangarihan ang takaw ka, at timot na ito Espiritu Santo, tibiyag mo. Kuna na, oy, saan mo nga taktakawon na ita? No, saan ka nga tuktok pa? No, saan ka nga agsauti dakos? Kaya at dagang ka, lalo na kayo nga ubing nga doktor ka, at dagang ka, no, awatom di suggestion na, when no, surutom iti ilugmagati Espiritu Santo nya maraydayo tabo. So remember when you start young, very young, 4 years old, 5 years old, 6 years old, nga at timtimot Espiritu Santo ka. Now as you grow older, you grow to about 12 years old, 13 years old, then here comes the real battle for your soul. Mangrugi nga iti kaslang nga gubat nga para iti karawam. Ito when you're about 12 years old or 13 years old, we call that puberty in English. Psychology, puberty. That's when you begin to feel like a woman or like a man. Okay, when that happens in your life, here comes Satan again. And narigrigat nga ti aramidan ti Diablo ti biag yuta, ti kasta ti Diablo ag padasan na ngayon attraction di jay feelings mo. So if you are feeling like a man, he will attract your feelings. If you are feeling like a woman, then he will attract your feelings like a woman. Okay, and as you grow old, 13, 14, 15, nakarkaro. Yeah.
Iso nga ito no, takot ito no, irugim nga at mulangat. Makita mo ni lalaki kat, ay, guwapo ka yung DJ ah. Makita mo ni babae kat, wow, napintas. Uray mo saan nga napintas nyo? Uray mo saan nga guwapo kat, wow. Ngayon, diay kat ko agamin. Diay kat, patpadasan ti Diablo nga mang tagik kwa iti rikrik naem. Okay. Ngam no adamo ti Espiritu Santo iti biag mo oray no uwing ka, oray no young people ka, ket ni ti Espiritu Santo ti ipagpaturay mo iti biag mo agtimag ti Espiritu Santo ka. Maray daw tapo. Ket ti Espiritu Santo idalan na ka, iti dalan nga surutom kuma. Maray daw tapo. Okay. So that the pattern of your life is like a loom. Day loom ka day ngay pag-abulan. No, may isa kang taga Mountain Province ka amuyo ti abul. Yan. Okay, an abul or a loom in English, you carefully choose every thread that is in the loom so that a very particular pattern will come out of your loom. Nahan nga basta-basta mangikabil ka nga iti thread. No di kat sa kaysa nga pilyam. Kathan mo lang nga pilyam nga sa kaysa lang nga aramidam ti kabalam. Tapno agbalin nga napintas nga pattern. Di ay lupot nga araramidam. Kastamot iti panagtrabaho ti Espiritu Santo ka, every thread of your life is woven by the Holy Spirit. Okay. Ngam na takot dipindi iti panangipalubos mo ti ikasta ti Espiritu Santo nga trabaho ti biag mo. Ni palubos mo ti Espiritu Santo nga mangiturong iti ti thread ti biag mo, wado ti jay turong ti biag mo, malamdama makita nga uray no narigat, uray no saan mga kayat, wado uray no imposible, induno kan makita nga ay rumaran jay na pintas nga color ken pattern ti biag mo. Maray dayaw tapo. Okay. Kita ang ti kwa ti Espiritu Santo. Ti Espiritu Santo inbaon ti Apo tapno tulungan na ka nga matungpal mo iti plano ni Apo Dios iti biag mo. The Holy Spirit was sent for you to fulfill the will of God. Okay, praise God. Iso nga ni Apo Dios kunanang at Espiritu Santo comforter, managliw-liwa. Wala tatis trabaho ti Espiritu Santo ang takder iti sibay mo. Kanang at Espiritu Santo na ipalubos mo ang takder ti sibay mo. Tapno iso iti mangisurong ka, mangidaran ka, mangiturong ka, iti lugar nga masapon nga paparam. Manaydayaw tapo. Ti mayat nga manag ka ni Apo Diyos, wano madi, hanang ipilit. Ang ipilit ni Apo Diyos, ti anyaman nga kayat ni Apo Diyos kang ka. Nudi ka na nga ibaga na nga agpili ka. Wano ka na nga mangarami ti pamuspusan, tapno pilyam ti kayat mo. Uray ti panakaisalakan kat panagpili dia hanang ipilit ka. Saan mo kayat nga agbalin nga Kristiyano, handa ka mapilitan ni Apo Diyos. So nga makita mo nga ti aramid ti Apo, He gives you a choice every time in your life. He will give you a choice. Do you like to do this or do you like to do that? Do you like to go here or do you like to go there? According to your choice is what God will help you with. According to what you choose. Okay? So if you choose to follow God, God will help you there. If you do not choose to follow God, God will not help you anymore.
Okay. May sabi nga riknam no mangyari kang ka tapno warning kang ka nga saan ka nga sumusulot iti pagaytat ti Apo no awan nga iti panang riknam iti panangidalan ni Apo Dios kang ka isong nga no magwag na ka iti dalan iti biyag ket mariknam nga ni apay awan mo ni Apo Dios nga kaabay ko. Meaning to say, God left your presence, pimanaw di presensya ni Apo Diyos. Gaputa, pagpanawang mat, di dalan nga, ipagpakita wano isuro ni Apo Diyos kung ka. Yang people kan agtutubo kan ko anatangan. Okay. Hangmat kat nga ipalubos ni Apo Diyos nga mabugaw ka. Kanayan nga oray no pinilim ti agaramid ti mali no pinilim ti sumurot ka ti Diablo mangaramid ni Apo Diyos ti magungkuna nga signpost kas lang ay di takalsada niya kada may 1 kilometro ada ti signpost marka pusti anya ti ikabil na dyan iji nga to ikabil na ti mano nga kilometro ti kaadayong ijay sentro ti Pilipinas. Ti sentro ti Pilipinas, di Quezon City. Okay? So that the first mark that you will see at the top of the kilometer post will tell you you are 365 kilometers away from Quezon City. Okay, di ba mo ba na? Ada mo di marwar ka sa walin niya. Dan di markati, tayo nga itumon IL, samot niya. No IT, ito po. Okay, ibaga na, no mano nga kilometro, ti kada yung ijay, sintro ti itugon. Tirigat na, ti sintro ti itugon tagtatuding. Nya. Ngamdo kita ang kilometer post, itugon, yay! Asilag ti talo pirit. Sometimes, if you do not follow the signpost, you will get lost. Kastamat lang iti aramid ti Apo iti biyag mo. Mangaramid nga iti signpost. Mangaramid nga iti warning. Mangaramid nga iti pakdar. Tapno ito nung malanon mo nagijay nga signpost, mawarningan ti spiritum. Mawarningan ti biyag mo nga sawali ti turong mo. Malay tayo ti Apo. Manu ti baybayan ni Apo Diyos nga tao. Ti ayat ni Apo Diyos karatayo dakkel launay, nalawa launay, nauneg launay nga aging ganang matay ka mangaramid ni Apo Diyos ti pamuspusan tapno at ti warning. Pakdar iti biyag mo. Tilang gapunang saanan nga agpakdar ni Apo Diyos. Saanan nga mangwarning ni Apo Diyos. Adalang ti talo no pat. Number 1 ka ti jay panag-rukpap tayo iti idolatry. No adda ti agbalin nga idol iti biyag tayo. Kahit nasawan nga adat nga to nga daydayawan tayo ngam ni Apo tayo ng Hesus Kristo. Yung uray pa ino atatikas jay, mga ramit at tati pamuspusan, tapno ni Apo, mga ramit ni Apo Diyos ti pamuspusan, tapno uray no kasjay nga adati idol ti biyag tayo, warning nga tayo lata ni Apo Diyos. Into no tengge chimpo nga pumanaw ti Espiritu Santo kada tayo. And then that is when something happens in your life. What happens in your life? According to the Word of God, God turns you over to a reprobate mind. Now, naunag nga English reprobate mind. Ngayon, iti simple nga panagsasao, a reprobate mind is simple words, a baby mind. Agbalinti panun mo, akas lang a baby. Awan ti palagbabawi. Awan ti panang bibig mo, iti basol. Okay. So,
Una di idolatry. May kadwa kat di mga ramit kat ti unforgivable nga sin. Agbasol ka iti saan nga mapakawan nga pasbasol. Ano nga nagiging nga klase nga pasbasol. Jeti pagrigatan na gam niya iti sao ni Apo Dios istrikto. Ket ijay sao ti Apo no baliwang iti inkastati Apo nga nang parswakan ka. You are trying to change the nature of your creation. That is an unforgivable sin. Gamin, ni Apo Diyos, pinaswana ka nga babae, babae ka. Nya. Amen. No pinaswana ka ni Apo Diyos nga aso, aso ka. You cannot change the nature of your creation. So, if you are trying to change what God created, you are doing or you are committing what we call an unforgivable sin. Okay. May katlo nga may isang klase nga basol nga narigat nga makawan. May katlo kat rebellion. Rebellion is when you turn against authority, when you turn against God, when you turn against authority that God placed over you, and you recruit others to join you. Now, katagin ni Rubing, kastate ugali tayo niya, di mo basit tayo, mang-recruit kayo, mangayap kayo, tikadwayo. Kasem lang ti rebellion, no agre-rebelli ka ka ni Apo Diyos, into no mangayap ka, tikadwa, mga agre-rebelli, iti among nga baso, teta iti makungkuna nga rebellion. Okay, so nagita ti talong nga amok nga nadagsen, kanda pigsang nga gapo, nga ni Apo Diyos hanang nga pakawanan, nagiti baspaso tayo. Ngam, makita tayo kakapsat nga mangaramid kata ni Apo Diyos ti pamuspusan aging gana ti maudi nga pasat ti biyag mo sa rakanto mo baybayan. Balay tayo ti Apo niya. Okay, makita mo ito sa ni Apo Diyos. Makita mo nga iti pagayatan ni Apo Diyos iso ti panang surot mo iti agdang mo, your footsteps will follow in the footsteps of the Holy Spirit. That is the will of God. Ti pagayatan ti Apo surutom ti footsteps of the Holy Spirit, which means to say that the Holy Spirit walks ahead of you. The Holy Spirit will walk ahead of you in order to show you where to go. Manaydayaw ti Apo. Iso man no makipagpag na ti Espiritu Santo ka, sigurado nga ti Espiritu Santo makipagnakan ka iti samwanam. Manaydayaw ti Apo. Tapno adati makita nga tugot ti saka ti Espiritu Santo. Adati makita nga suruton nga tugot ti Espiritu Santo iti biyag mo. The Holy Spirit will not leave you without a guide. The Holy Spirit will not leave you without a pattern to follow. The Holy Spirit will not leave you without footsteps to follow. But the Holy Spirit will go ahead of you to help you follow the footsteps of the Holy Spirit. Now, if you do not follow the footsteps of the Holy Spirit, again, the Lord will give you a warning every time. No padasam nga sumiyasi iti dalan ti isursuro ti Espiritu Santo, mangaramid ti Apo ti pamuspusan tapno mawarningan ka. Natay daw ti Apo. No daduma nagiti warning tayo ka disgrasya. Dagiti daduma ka warning kat sakit.
lagi di nadumang nga warning ket naduma-duma nga klase. Ngem alante ko madagiti nga warning nga kas inted ti Apo tapno ma-realize tayo, ma-amiris tayo nga pumanpanaw tayo iti dalan nga inted ti Apo nga suruton tayo. Nga daydayaw ti Apo. Maudi tatangag sapa masapul nga mga mom nga ti sakripisyo na ipan mo ang sakripisyo ka ni Apo Diyos niya. Yung sakripisyo, ikabil ni Apo Diyos tinagan yung sakripisyo. Every sacrifice that you bring to God, God will put a name on it. Kat iti sa ti Apo, makita nga itinagan nga ikabil ni Apo Diyos yung sakripisyo, dinagan ti bason mo. Isong ipan mo ti sakripisyo ka ni Apo Diyos. Apo Diyos, dahil ito yung sakripisyo para kang ka. Kapilitan nga ni Apo Diyos, kitaan na ti basol mo, kat ipatay na ijay sakripisyong tinagan di basol mo. Yan. Ti sakripisyo may sangawagas, tapno, magawat mo, no, ma-receive mo, iti tulong ni Apo Diyos. Gapu ijay sakripisyo. Manaydayaw ka Apo. Iso nga amu tayo ko no nakabasol tayo, no pimanaw tayo, iti matang ni Apo Diyos, tila ang pamuspusan tapno makasubli tayo nga dagos, iti matang ti Apo, agmangin tayo ti sakripisyo. Manaydayaw ti Apo. Uno, tinadumapayakad, dawatan ni Apo Diyos ni sakripisyo. Sakbay nga awatan na iti iyig mo nga idaton mo ka na Apo Diyos. Okay, so if you are planning to ask God to forgive you of your sins, almost all the time God will look for a sacrifice. And according to the Word of God, when you bring a sacrifice, God will give your sacrifice a name. And the name of your sacrifice is the name of your sin. Maraydayaw ti Apo. Iso nga intuno mapuuran di sakripisyo. Wano may i-offer di sakripisyo. Mainan niya hindi basol mo. Maraydayaw ti Apo niya. Kat mapukaw, kat mapunas, ti sakripisyo. Ay, ti sakripisyo, kat ti basol, nga, dahil ti biyag mo. Manaydayaw ti Apo. Manaydayaw ti Apo. Isong nga ita Domingo, every Sunday, at atitsyan sa tayo, no, may agdayaw ka ni Apo Diyos, tapno, isumot lang ti tiyempo tayo, nga mangi-offer ti sacrifice. And the best sacrifice is an offer of praise and worship. When you praise and worship God, you are offering the best sacrifice because you are praising and you are worshiping God. Maraydayaw ti Apo. Maraydayaw ti Apo. Okay, tumaktan tayo amin.